वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखना है, चेयरमैन सेनेट को एक ख़त लिखना है और उन्हें कहना है कि अली शेर मसूद को अपने ओहदे से हटा दिया जाए। अली शेर मसूद ने ही करप्ट अफसरान को बड़े अहम ओहदों पर लगाया हुआ था। एनएचए में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। उन्होंने जो करप्शन की हौलनाक दास्तानें सुनाई हैं, सबसे बड़ा बेईमान अलीम खान है, सबसे बड़ा चोर अलीम खान है, सबसे बड़ा डाकू अलीम खान है। अली शेर मसूद ने किन किन अफसरान को कहाँ कहाँ लगाया, उसकी सारी तफसीलात जो है वो भी बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सज्जाद तरीन। नाजरीन, वो हो गया जिसका इंतज़ार था, जो मैं मुसलसल आपको कहता जा रहा था कि अली शेर मसूद को अब तब्दील किया जाएगा, क्योंकि अब जो सूरत हाल वजारत मवासलात में थी, जो करप्शन थी, वो सिर्फ शहरयार सुल्तान की तब्दीली तक या मेंबर एडमिन की तब्दीली तक नहीं थी, वो सेक्रेटरी मवासलात अली शेर मसूद की तब्दीली भी ज़रूरी थी। आज मवासलात की स्टैंडिंग कमेटी, ज़ैली कमेटी का इजलास कामल अली आगा की सरबराही में हुआ, और जिसमें अली शेर मसूद नहीं आए थे, और कमेटी के तमाम अरकान जो हैं वो बहुत सख्त गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखना है, चेयरमैन सेनेट को एक ख़त लिखना है और उन्हें कहना है कि अली शेर मसूद को अपने ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि अली शेर मसूद इस काबिल नहीं हैं। इस पर मैं समझता हूँ सैफुल्लाह अबड़ो ने ये कहा कि एनएचए में जितनी करप्शन हो रही है, और जितनी करप्शन शहरयार सुल्तान जब चेयरमैन नेशनल हाईवे थे उनके दौरान, उनकी क़यादत के दौरान जितनी करप्शन हुई, उनको उस करप्शन की सरपरस्ती अली शेर मसूद करते रहे हैं। और अली शेर मसूद ने ही करप्ट अफसरान को बड़े अहम ओहदों पर लगाया हुआ था। अली शेर मसूद ने कौन कौन से करप्ट अफसरान को कौन कौन से अहम ओहदे पर लगाया हुआ था, इस पर मैं एक अलग कल एक वीलॉग करूंगा और तफसील से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा करप्ट आदमी किस किस अहम अहम ओहदे पर था। और एक ऐसा करप्ट आदमी भी अली शेर मसूद साहब ने लगाया हुआ था जनाब, जिसकी वीडियो आई हुई थी, और वो वीडियो हमने चलाई, इससे बहुत सारे मीडिया पे वो चली, वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और उसको भी अली शेर मसूद साहब ने डिप्टी डायरेक्टर लगाया हुआ था। उसको अली शेर, वो कौन है, उसका क्या नाम है, और वो किस तरह करप्शन कर रहा है, वो उसके बारे में आइंदा मैं वीलॉग, कल के जो वीलॉग करूंगा उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। कमेटी के इजलास में आज ये तय किया गया कि एक लोधरा मुल्तान जो सिलसिला है, लोधरा मुल्तान का जो रोड बनना था, उसमें एक कंपनी जो है वो नाहिल हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई। उसको ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद जो है काम दे दिया गया। वो क्यों काम दिया गया, इस पर एनएचए के लोग जवाब नहीं दे सके, और इस कोई नहीं बता सके कि, और फिर ये कि इसमें जो मुलव्वस थे, जो लोग उस कंपनी के साथ मुलव्वस थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बताया गया है कि जी एफआईए एक इंक्वायरी कर रही है, और फिर ये भी फैसला हुआ है कि डीजी एफआईए को एक खत लिखा जाए, या अगली के उसमें डीजी एफआईए को अगले इजलास में तलब किया जाए और उससे पूछा जाए कि लोधरा मुल्तान में जो इंक्वायरी हो रही थी जिन अफसरान के खिलाफ, उन अफसरान का क्या बना। अली शेर मसूद साहब जो हैं, मैं समझता हूँ उनकी अब नौकरी जो है वो बहुत ख़तरे में है, क्योंकि अली शेर मसूद के बारे में सैफुल्लाह अबड़ो और उसके बाद ज़मीर घुंगरू साहब और बाकी लोगों ने ये कहा कि ये करप्ट आदमी हैं, और वजारत मवासलात जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट मिनिस्ट्री है, और एनएचए में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। उन्होंने जो करप्शन की हौलनाक दास्तानें सुनाई हैं, वो नाकाबिले बयान है कि इतनी करप्शन हो रही है, इतनी करप्शन हो रही है कि दोनों हाथों से लूट मार की जा रही है। फिर सब कमेटी के इजलास में ये मामला भी तय हुआ कि गुज़िश्ता दिनों एक कमेटी का इजलास था, मरकज़ी कमेटी का इजलास था, कायमा कमेटी का इजलास, जिसकी सदारत परवेज़ रशीद साहब कर रहे थे। उस कमेटी में सेनेटर परवशा खान और वफाकी वज़ीर अलीम खान के दरमियान एक तल्ख़ कलामी हुई, और अलीम खान ने ये कहा कि इस कमेटी में सारे बेईमान लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस बयान की आके अलीम खान वजाहत करे। अगर अलीम खान जो है वो वजाहत नहीं करेगा तो हम समझेंगे कि सबसे बड़ा बेईमान अलीम खान है, सबसे बड़ा चोर अलीम खान है, सबसे बड़ा डाकू अलीम खान है। ये बाकायदा जुमले जो हैं वहाँ इस्तेमाल किए गए हैं वफाकी वज़ीर अलीम खान के बारे में। और ये भी कहा गया है कि अली शेर मसूद जो है वो क्योंकि आज इसलिए नहीं आया कि एनएचए में जो करप्शन हो रही थी, वो उस करप्शन को डिफेंड नहीं कर सकते थे, उस करप्शन के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। इसीलिए अली शेर मसूद को बाकायदा ओहदे से हटाने के लिए कमेटी ने ये तजवीज़ दी है कि एक चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा जाए, और एक ख़त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा जाए, और ये लिखा जाए कि ये अली शेर मसूद जो हैं ये मेंबर एडमिन भी रहे हैं। अली शेर मसूद एनएचए में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे हैं, मेंबर एडमिन रहे हैं, और उस दौरान इन्होंने क्या कुछ किया है, अली शेर मसूद ने किन किन अफसरान को कहाँ कहाँ लगाया है, उसकी सारी तफसीलात जो है वो भी बताई जाए। मैं समझता हूँ कि एनएचए के मामला जो हैं
وہ بہت زیادہ آج کل زیر گردش ہیں، عام اور بہت عام زبان پر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ ہوا پلوشہ خان اور علیم خان کے درمیان۔ پلوشہ خان کا یہ سوال تھا کہ پارک انکلیو جو لاہور میں ہے، اس کے لیے پارک ویو سوسائٹی کے لیے ایک سڑک بنائی گئی ہے جس میں اس کا فائدہ دیا گیا ہے۔ علیم خان ویسے تو بہت ایماندار آدمی بنتے ہیں، لیکن جس طرح وہ پلوشہ خان کے ساتھ الجھے، اس سے لگ رہا تھا کہ علیم خان نے کوئی واردات کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، جس کی وجہ سے علیم خان اتنے غصے میں آ گئے تھے اور ذاتیات پر آ گئے تھے۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری علی شیر مسعود موجود تھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ منسٹر کو خاموش کرایا جائے۔ منسٹر اس پر خاموش نہیں ہوئے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزارت مواصلات میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے دوران علیم خان اور علی شیر مسعود کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور علی شیر مسعود جو ہے وہ کمرے سے اٹھ کے چلے گئے، آفس سے نکل گئے اپنے کمرے سے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ بے شک ہٹا دیں پھر۔ تو وہ بھی ایک سر جنگ ان کے درمیان جاری ہے۔ دوسری طرف آج وہ سب کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، اور سب کمیٹی میں ضمیر گھمرو نے یہ کہا کہ آخر علی شیر مسعود کو ایسی کون سی سونے کی کان ملی ہے کہ یہ صرف NHA اور مواصلات میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں کام کرنا چاہتے؟ یہ سیکٹری ہیں، ان کو کہیں اور لگا دیا جائے۔ اگر یہ یہاں آ کر جواب نہیں دینا چاہتے تو ان کو فوراً ہٹایا جائے۔ یہ ایک جو ہے ایک مافیا ہے NHA میں بیٹھا ہوا، اور اس مافیا کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا اس مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور علی شیر مسعود نے جن افسران کو لگایا گیا ان کی پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور کل کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن کن افسران کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سا جونیئر افسر کہاں کہاں پہ لگایا گیا ہے، اور کیا کیا لوٹ مار کر رہے ہیں، اور کیا کیا لوٹ مار کی داستانیں ہیں۔ اس سے علاوہ سینیٹر پلوشہ خان کو بہت سارے NHA کے جو افسران ہیں انہوں نے خود اپنے ساتھیوں کی کرپشن کے بارے میں بہت سارے ثبوت بھیجے ہوئے ہیں۔ اس ثبوت پر بھی میں آئندہ دنوں میں ایک ویلا کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا ثبوت ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب موجودہ جو چیئرمین ہیں، ان کے لیے اب یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ NHA سے کرپشن کس طرح ختم کرتے ہیں، اور وہ کرپٹ افسران جن کی سرپرستی علی شیر مسعود کر رہے ہیں ان کو کیسے عہدوں سے ہٹاتے ہیں اور ان کے خلاف کیسے کارروائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سخت امتحان ہے، اور اس امتحان میں اب دیکھنا ہے کہ چیئرمین NHA جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آج جو قائمہ کمیٹی کا ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تمام سینیٹر نے یہ کہا ہے کہ نہ اس کمیٹی میں آج سیکرٹری آیا ہے، نہ اس کمیٹی میں منسٹر آیا ہے۔ اگر ان کا یہ رویہ رہا تو اس طرح نہیں چل سکے گا۔ اور میں ناظرین آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جس طرح کمیٹی کے اراکین غصے میں تھے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملات زیادہ آگے بڑھے گا، اور یہ پیپلز پارٹی نے علیم خان کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ جیسے کیبنٹ میں رد و بدل کی اور کیبنٹ میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ علیم خان کو بھی تبدیل کر دیا جائے، اور علیم خان کی جگہ مواصلات کی منسٹری کسی اور شخص کو دے دی جائے۔ یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔